Abusuya ya mobibi akwa aba edoba KMTV so KMTV de transise ya na ye adesua ene nsem a circulate na ye febri na ye so ye di nkomo asua de afrimu na wotwi ba kwa yesi mu abusuya mo mfa nche ye nse ye nyina ye kopie mu e wo Nigeria fa ye papa Prophet TB Joshua ni wuo no ene na chiri kura na me koso maka o se Chemical TV e wo YouTube subscribe like bi na ehye bi e fa my Facebook nso obetumi I like bi me din ene ohene ba nana amakradu yi adom ne yenya yem papa Bishop Adams Ameni Ampon asafo oda no eye Heaven Campaign Ministry uti asafo idia na ohun se papa wo ye campaign atwen Accra e de amenya me ne papa e wo fie ha na yen che ho no yen tumrika na yen konkohwe eye papa Prophet TB Joshua e kwan e fa aso de da no me mani fiye mi hu se difo bi awu ama ya hye no empaboa eda obi beka se enye ya mamre na yesua ade e de afa yen konkohwe bi emrane ba Bishop wa ha de na che se ono wa be Bishop a wonim amamre amane ene bibi efa eye odifo to a e kwan e fa so ededa no ho no ya besua ade na ya betua bibi efre no yen komra busuya ye kokohwe video no ne da se waje bre na woni ye nyina so akohwe video no de aba ye papa ye hwese de asi adeda no awoda ho ase o sori kra me de na me busa se papa wawu esan se ase obi a wada wansesa se de ye papa te pepepepepe busuya efe keke na ye betumrika ma Bishop akwa aba ye de nkomo twetwe no ahye so Bishop akwa aba no ohimba area de ho efe that's man o so Bishop atare fata won so papa na wotwe ba ko na etwa mu no ye hwe ye papa Prophet TB Joshua ni wo na nipa be kasa bebre wo ma wo ka gu na anim ase empanifo si funu be da na enkwa amrem wo ma be gina wo na wo mfiri nyame wo firi nyame na papa ne ni da ye mu no ma me hu ni ma bebre na misua bebre firi mu wada wo ma me ye sure se wo hwe bi wo hwe ade na efiri mu you for your chairman na Bishop ni na ene say ya ye hunu ema won so adwuma bi a wo ye wo wiase no ema wa hoden ma wo so timi ye ne se ne we hu se wo ye de ya wa chifo no betimi akra amana ife enti de mi wo ye na me fe pa na ma ni se me nso betimi aye nyamedwuma ne bi se de mi ye na ma ye ye na wona edi machi a ebe kra me nso no atimi de for the last respect ebe mai na enye de ye hu nya se no nko atitu ne wo wawade nso ebeje atumu saa ewo ahini ni mu nti omo wo de chi no ani omo kire omo ni so aso ewo asetra pa wo ne omo traye eni emwa ode boa wo mo se ne lifestyle na okun ho se obeji won na waboa won na wagina yame ntem adi ama won nti ye ni je pa o de omo eye ho bibre se ye mi so your friend is say olden days those days na wo ye D4 wo de wa be D4 panyini won hunu bi kura wati bi se D4 bi to a aya na century ni bi si ne daye mu no aya na century ni bi si ema bibi show sansa me hwe papa na woda wana to me de na me hunu nsa wawu ase de wada no o se ni wo ni ye hyew enye yare boni bi ana ateti bi ana accident bi eti wo no se ye si baaye no e ba ma ni kuta ni padua na ho odim na ode koe enti omo so omo kra ne ye
enti omo hwe se body ni so e be fese de uhun na but the obi hu a esi no eye nyema bi te se obi hu se bi ana ensencheni bi omo a wo ho no be hu ensencheni ni wo nu esiye ebi a omo nya mfa ntwodwa bae no ensencheni bi esi wo papa ni wo mu e kire se nyame nsa ena efre no ana ni wo no aso nyame ani bia no ye bete but se de ye hu bibi asa but ye nyema omo ye de nyema omo yama ni sie no ayefe saa nso na wo se eko ebi so se obi enyame nipa na se owu a ana obi adimu ewo fie bi mu kro bi so na so owu a omo ye nyame bi hye nyame bi ma ohun se ampa ye ni aso na yenye bibi mfa enshine na because wo hwe trust him a ye ekura na Joseph nili kan wu first Jacob emma edumi enu no de wonyi na ekura nyama 30 years 36 years de ni fie swakwa wa nyini eye Joseph na wono ni fie swa na onya hena 10 years no ye Benjamin nya 25 years. Bakunya around 25 years. Bakunya around 14. Bakunya around 30. But Joseph na nyamensa wono so no ona owutem. But womu nyina obi ase ese womu nyina e wo Egypt. Yense bakokra wo Egypt. Ye de womu nyina enum efun no eba Hebron. Baby a ese Jacob no. I want to see womu nyina but who ya na ye de wakwa se but Joseph de we kaso obi ye also Joseph ye prophet me the Joseph dey e kasa wo papa yin Joseph oye prophet oye odifo Joseph nye ordinary man Bible no a omo hye na omo undescribable ya hu say odifo Joseph oye odifo to say Daniel Joseph ye prophet owu ye no omo kra ne nompe 400 years plus 40 years. Also, in the penny 400 years old. And sana, one Esaba, a quanos no 40 years. And sana, Obaby Drew, Canaan assassins. I'm a yes, sister. Now, we are Israel for a Joseph, and you believe the Omoye TV usually. Papa, you share a war, I can't memoir, and as Asante, and I am funny say, Asante. Who said, Deep will be a woman you should. Na watch the aye na ye come here say the omo ye yem papa yi na ye sika ama say because we the way I see ye papa na e chen man panyini mo on say the TV Joshua aye ama sa enipa na omo owuto omo so e wo ni nkwame we mu no a omo esie no ebetimi aba masan krofo no say omampani bi entimi yesa ni bi emma wo da omampani bi ni ho a the TV Joshua ye den so na mana omunya akwanya de sie no omampani bi ni ho a waye bi amasa afo no hwe de wa ode adom wo no so esa yare party bi kra mana sofo to an ya hwe de wa ye Ghana hide for na ko munye emi ba se ko munye unti ye be kan se yehu odifo bi a wo Ghana wo wu a o mai na se ya ye TV Joshua ibi ene na ye be kan se yehu odifo bi a wo Ghana ba bi a TV Joshua pejabu abrabo no pejabu sa woni adwen ba bi a TV Joshua even na solid na kra mpo enu kwakra ya de mu enu kra wa chechire no ye hu bi e wo Ghana ha enti se efofo se bayre na amo kese a ye mpa ne kese so what ya say enti wo apo kese e do se pa ne kese de wo ye duru je wo de ato ama wo obi wo na bra wo hu ohia da sika nkasa ye yire ne man ye nsa fi odi pa nya no ho fa so wa sekra wo mu ye die mu no enya do papa oba so what ya say enti di o wa ye ne kwere so a because Abraham wo David Jacob omo eye 80 days 80 days na chese wu chirema enye
TB Joshua pension na ye use baby na ye tete wow but me Ghana me hu bi da ai na me ka say wo hini bi wo kra owu a yetimi ede ne to etimi ye na yi ewo bi a yepim ansana ene na ayesem asewe yen kotwentwe na me na bi wi a wo kra onye ohene ye di to dem bu 1 week to atwom wo aseso so ni mu a hwe no ayen fa wo hye fridge mo edi nyema sese ni padua no ni na sochini na omu ye jam saa di mu ada saa kopim se ebe no so ye na wo twachi ansa na yesie no yen hwa de papa eye prophet TB Joshua ne da ye mu no me hu se na ya hyene mpaboa wadaroma ekyeresen on se ana me ka se ni na ye eni so ade bi a omo ye de akyere efun mpaboa omo de share no odimi vanche but a part of the the Christian almost share say sa ade ye be ni yemfa epawansion omo transplant for hwe mpaboa no omo de besie na na bibi bia wo se wo ebe ye omo ni kan se wo mo de besie bia omo kwan se me mahwa ye de no to adaka ni mu ye de no esi amra ni mu nyina se na so fi wa na omo da omo sie no eti bibi bia omo pese omo de be mana ko bia no omo de mana ko bet enye no e na wo de ko ba bia wo kro no aha e de here we respect ya omo shu a kire ni bet ya de bia omo de mana bia no in spirit no o kan tro no Zakaria 3:1 okona ni na ye fiema e owo achi ye fe ba bi de Luca universe the constellation say usua saade oni ase wudu wa ba bi oni pakra edu a okono odu saade wa ye yini na fu bibi bia e fu ye bo ye yi bibia fu sa ye yi bibia fu because papa yen hwe se wo ba kra be wo na akra ne bibi dura ne ho a se ye hwe awuye mu ni video bi aya na betoto YouTube ni ade a net bi kura sha akra no na wo pia wo be nyina na ade na titifi ni nyina bete se ono ye fun mu kwa abofra bia de ye fun mu a bibi kaba no ye fe ne etwa odasa ni mu a ensuo ta ne ho sa ensuo ni mu na ena ye fe ne hwe ye ne ya na pai no ni nyina awade be tini nyina yiri nyina ne fe ne awode awode na odamu no obeyi na firu edo aba naked what the sun naked na be fawo so what I say na chese wo chire ma wo bi wu a entade ne sa ne ma na ya de ye ne ho ni nyina no okopie ba bi a wo kro na ye nyina fio Zakaria 3 obi ankoken kan o se na Joshua hye atade fi na o ma wo yi atade fi na hye no na wo de atade nsa chae ehye no wonye a efi no ade we ehye mi material things efi efonwa se yo senkafo tidu enyimu miensa etadunu enyimu miensa kan ade nyina efi do tim ade nyina abesa akodo tim ade nyina abesa akofa ako enti ade be ne tebia nko hu yasem so aka se be ye ne ye wachire no yesu metimi ayede ahye animunyam no so senta enkramofo ya ade bi ema na efe en white na se ye asore nyankopɔ ama ye dia ba ye beda na emedipa ewo ye dwumadi asubi de ya hye no se onipa obi aba sore kwasi ada o so ode gown white ena ehye ba sore you hear different dressing bi our church o ba wo bit match atade kama ehye sanete yeah, my one because what kind of this was no microphone you be an almost fita na omu kura bre you jina ahimwa no agwama no anim yeah no one say you tie say you tie any say you wa say you tie and your friend social freedom physical and spiritual you need church papa dem man nipa ati asetra na se anka wo ya kafa TV Joshua you ni sasa me kan esi wa ha ya enko aso nko ba bi okono owo ye no okodada
enti ade bi a ye sese bia ayade a ye de ahye no animonyam kwa na de hye wo de kodada enti ye church no obi wu ama ya ne da no enye adisede bi ni wa ye de adwuma dabi papa so oboduam emame abusua enye dwumadie isu a nka me kura na minnim sese obi wu a ba bi a wo kɔ no wo kokodu a ye bɔ wa dagya ewo dwumadie su ye sua de na enkomotwetwe no aye de papa ye papa me hu sese nipa adagya no ye de baaye no ye kwa ye de sa adagya koro na na ekɔ no mata gold a ye de be hyew wo kodu a be wuro ni nyina egu hɔ na wo de adagya akɔ ye nyina sa adagya iso na ye ntwa ye ho emra said the year bread penny na ye kwa ye mfamu bia nko papa wo ka asem bi ma na ye me de se wudru a wo bo ho adagya na wo di naked akọ ye be ma obibi kura show bibi foforo anya asase su ade na chese the year prepare ka ye kum ni pasika dru a ye agi nyina se ni nyina ka asase su oba mo on se encheche we mu no afri ho efi se de be mani pa hu ni maye eni ni nkoye mu nu weni nsama asofo wose edi si nipa ni so weni nyema e wose edi si nipa ni so ni sua ne mu na ye sua nyema efri o kese bi wu ya friend Alexandra na owu ye no ye oyimpo kese pa na okacho se omo de ne wo kwa ko se na omo ma nsa ba ako entetaw so ata se na doctor susu na enkosie no na o ma ne na miensa maka mienu ba me fa mienu nkasa kakra bi ketu abi na hwade e de be ntina ye fa ne nsa na entetaw na doctors na enkosie no wo se owu no e ba adum bi ne we betumaje wo o tam so a ntina doctors no entima anye no because all your present ne sane to so osimo hwe se ya se gbapade me pe na ba akoko ni wa me de ko oh papa ne ma ye nyema bi a se wo se wu sua de a anka ni pa nyina ni be ban ho so a mama anka de ni nya ye no e no se bi ma ni ya se woni anka me pra penema nya na ke ya se me pra penema nya na me ye fra de oni bi entoma me pra penema nya na me ya boa de komede no na papa ye hwe na chese wu kirema ewu na chi title bi ani ho bi mo title wo ewu na chi eye oni mapa wo be ye ya ebedi wachi ti na hibu se twa se oni pa wu na chi no atewu so atewu ni ye ni pa me ye ni de mi ka ko sia e be ye si ni sa eni pa wo ye especially enkamfo a obi wu na so se o de car e ka no obetua e di kramoni di car enye wo na ebi fa san cheshe ma kramoni se obedi kana Oh my goodness. enkamfo ye ni pedi a se ye fa wo ni ye Christopher a anka wo koja ye bebre wo koja ye fa a obi to wo se obi kramoni ani Yesu ani eti won ko heaven ye hwe kramoni kura ni nua kramoni eya ye hwe se mra he na malamfo ko bo wo de yen compare sa de mra he no se malam ni nua malam e te se asma wo ka se o ne so wen ko ma ye di bibi na to was ne wo say eyin fa na wo te se malam na malam enkramo kutia ne ho dodo anu keso so kutia ho no ye se bi so onye bi a wo pega chan no ni di a wo di eni wonyam bi ni ye bi a owam eto be na bre onye na ase na ye bi se se ye na se ye mfa nkwa anka ye haye ye ho ayede Yesu ka se mi ade ba ko e me den se Yesu me fa asori bia ye having campaign na ye bo with the run ahini na ye bo with the run Yesu me fa asori bia asori Yesu ba be fa na asori a se wa nya ma onua no wa nya ma me e kom de me subject ni 6 e kom de me me yare ye me de fiase me ye wo ho su kom de me oh sanya men say Christ will get to am for the sixth option say enu ye e wo say ye asoroma na agene but enye ne ya agene we are working towards the judgment day
Metro 25 31 to 25 31 to 41 also ni papa beba na ni monyamu ana bofo ina aka no ho na obobo anu se de odwanfo pa abuabua na wianu na awiu enwantina no na obobo pa mu se de odwanfo pa nwanto de nwanti bi je ni fa de emission de agya benkum wose no onye be so no wo ni fa ansa mo ma fa hine wose se ma mo ifi wiase vitas na come de me wa ma meduane Debbie mo wa me aduane di me yare ye me de fiase ene wo sna da bele wura ye hu wo ye dumani ohu achinti ye wo se niya na me di bo mi niya enti papa ye nhwe prophet TB Joshua wo ka to so owu ayensie no na so dem o because sorry fie wa na hu sisi so say obi o ye odi for kese sa ne de ebe bi no sa ne ba no wa ya only etina wa prepare yourself dada nti wo be bishop yi ene ye din komo na yesua de sanse ye won chirima bi wo a mo hwe bi kura be yesofo no aso odi sofo de ne yo ni bibia fam papa ye nhwe se wo ye difo na sese bi wo ba bewu na wo hunu se bi a wo ba bewu anase adifo nyina ne bewu a ohunu se ne braso wo odifo bia wo ye nyame difo bia ana ka so bi ye odifo a me yi se obi ntimi friend mo odifo abra enye honhom bi na oyusu eni se oyusu bon samo mo kra honhom e ka kire no sa oyusu nyame honhom nyame honhom e ka kire no e ba ne se me braso wo yi adifo be di pa be 100 a obi nya ni pa 90 papa ye breso adifo yi o unje ono so onye nyame difo a me se oyusu honhom bi won be ka kire no you can call yourself as a prophet o wabra oyusu spirit bi o emi na se obi cassette obi bo na ho safonye se o ye odifo a hweye woni ho si bibi so woni ko a oyusu bi wo tiri fo wo difo sa kwa ebi mo de ato awo so ene ye obi wa nanka konfo agrada ase oni hwe na obi yansa so kan ma hwe na ebi wo se oni hwe obi yansa na nyame wotumi ene ne ma wo kai eti na jese ye obi fo mi wo mo a wo so o mo ni hwe wo mo na nche no wo na o mo enu o mo enu ye obi so a wo obi fo but o so spirit ya enfi nyame ti eno sane de wo be wo ebe wo so ma e ka kire wo ye obi fo bebre hwe eso mu sesi ya ne ene adwuma mu no enye ni pa nyina na yusu Holy Spirit ende bebre eye asofo ewo osomu Kristo sumu enye ni pa nyina na yusu Holy Spirit no wo say Yesu de nti akasa me kona me de ho konko na bebre mo no you have so many spirits according to 1 John 4:1 and Yesu ka tell say na memma mo konko enti ha ya hwe yi pa asofo ntie me wo ya sofo na se me da so da ye ne hu obofo na wo no o ye nyame bofo o fi kunkun ni ya na so ye obofo a wo fi nyame hu ye wo nyame bi ye fa ni Yodabot papa ye beba ho ya ye beba ho se nyame no se owo abofo ono na Indiafo ono so ye nyame fo oye nyame bi eye nyame ye wo nyame ba ho ene wo nyame ba ma ho etu so woni Yesu Kristo se Yesu maame ene Maria woni Yesu papa ye fa woni nso ono so be different topic biblia ria besi so se nyame ba no ono na ye wo the lower wisdom bi a ye fa ni Sophia ni creating sa Yodabot no ene Yodabot no creating demons bi ene wo creating angels bi ene sa angels na sofo bi se me hu angels we na angel we wo o she Yodabot asia na se wo she God Almighty na se etu odi for all right but the thief dwuma no and link it to Christ etu ni nyuma me bre timi tadi ma hu sampa say ni power na sofo dwuma no ye odi for but the thief for na link it to God and the ba any Christ no
odifo bia wo ye adwuma eye honhom bi na e control no na na ahweli wo say obebu sasa sa honhom no e fi nyame honhom bi mu ana ese free yoda bot honhom mu ahweli pa e no bofo bia wo sunsun bia na wo gyan say ofi nyame because we have so many angels I be nyame no die say ye bebam na mebie ni na so ama ye teaching wo board so ama manfo ahwe na fe wo ye odifo wo ye osofo na so wo pese wo ye nyamedwuma wo wo bofo na engina wo na nante no ofi camp ben so what I say ko nyame na India fo eyusu no Hindu fo eyusu no wo mo wo nyame bia o mo yusu na wo hu emwa symbol mo no ano betima kiro ba bia sa o mo nyame wa no omfi ono so odo mo yadwuma sen India for dominate o wiase sisi ye omo movie e fa ba bia omo atwom e fa ba bia o kwa mo ka pa ise omo ewura scientist form pa e ko deep wa e ye omo a omo mu sa se e de ntra e kibi na ni na no e wo se e hwe se ye yadi for e wo asekere mu di a won nyae no o se Paul ka se mo 1 Corinthians 2 o se na won nyae no enwe ewiase we die so we have the spirit in this earth and we have the spirit from God Almighty and so we do for no one shall we kuta we ya be one say one ya no one ya djuma no be wunim de be wieo o be wunu na be one say nyame wo ye yusu wo no da na wo be hu wo yusu a e do be djuma wiase enu fe yesu amawode wo se na me mamo konkon e do so bon pa se wo me nya ya konkon na chese papa wo chirema eye angels na difo ni bi kura yusu no onim camp wa wo free Dabi enu onim na angel Dabi odada bre se wada so da that's the problem for the prophets no or prophetess no we have man the father ko tani fi ewo papa ya na mo mi uni bi the man no ji mi to me say okofa ni fo mi free ni mo kro ni din o mo yaduma o empoano na o man factory na collapse until say what die na nyame so ndaye say na o we free Bishop Adams Amanyampon kofa no na o me ya de ne ma na o factory na say bi na bere ye man adwuma na say bi e no busa say it not say bi for ne man na o mo ni fi nyame ana if so o factory na obi e no o ko bi ase a factory ni so na abenfo enam etufa factory if you ni na edema so what I say that no one dey for dia komo edema adenti na wo mo ni enti go ki sare ma no because mo nyam fi one camp ko yesu bo nsam timi ntu bo nsam ko o say obi yare na wakoba bi na odifo bi se me ko akosere o se me kwaye na abayifo na se obonte ase me kwaye no ensu bi se onte ase ate se de sanye ma wo se ma na ansa na wate ase waduni who are you so obi si okro bi mu kunu wo kwaje na wo se onte ase ate se de wo se ma na ansa sa odifo ofu nyame never Satense ni wose patano atense ko so ko yesi atense ko yesi ansa asa atense ni sade mu no abra Kristo di tumi ama wo oh ana me yewu nyame ho ene obonsam tumi enti we ye kokobema asofo na wose mi ho obofo me no obofo ye adwuma obofo na wo bo ni kra oni kampo fe me tine bre wo TV ni so obofo bi dia na oni kampo class ha obofo no fe no so a chene de ne ye sayete because so anyway we are friend Razel we no na wodi book fi so bre Adam a o ma Adam timi to wia eni obi ahwe your friend Razel o no ma Adam to say wo de wawa wo de odum wo de famo wo de wina enema na Adam ye ni ngara this angels the time of na kwani mu de ye be bi nyama so pa papa ye nkomo no ye atwe enema aba na ye be twa so de esika because your more topic I be discuss na TB Joshua ehun nkomo na ye di na akotwen sem be aba papa ne da ye mu ni wo me hwea bibia afiri wada roma e de na watimi afafiri
de ma fa free papa ni wo mu nyina ye se oba wiase na ba nyam adwuma na mani pa atwa wo ahia no ehu onuma pa ene asetra pa atwa se oni wo mu ebetra ye hu bebre papa no se be so wa ma ye hu na kosem ebi a waka na kosem bi ama nipa bi ehu o hawo ni nipa bi a ode wo nante ne bra obre wa wi ni book bebre ebeba bebre ho ama ne lifestyle no ye hu se o sikun ye na ene de we nipa bi so atima boa no ama na du ba bi a wadu ya ode akoi be hwe bi se yenso ebebo modern se ye be ye adwuma no se de ebe so enipa ni na asan so nyame ani ko se ni nyuma anso nipa ni anka omonye de omoye no ni nyuma anso nipa adibo kra obi kra ye anyankopon kra timi hwe ho wakasa se de nipa esi aye nipa esi akwa sa wadi sa we nipa na ene omo kono a ho na anyankopon behwe edi abu yanten enti enyuma papa na aye ama omo wo no ho adi ho adanse no yenso ye behwe ho na se wo tiri bua ese ya ebi ene yankopɔ kra hwe ho ama de wo ye nim wasa timi abi kwampa bi amaye papa ye de nkomo twetwen no ba na wie ye kra be peso betu enne adifo Ghana adifo titiru ni nua ka na wonwene se ye ni nua adifo ene obeto ho ana asem ani kwankra so woka obeka kire wo mo hwe prophet TV Joshua wu no na enye nyansesua na enye bone fache ade bi na ento ni patrimi ehu se wote se de kra one day wo beje oda wo mafutuo ba ko mienu bi na yemfa nkomo twetwen yo afutuo amede ma Ghana asofo titru ne se me hu se abrochire etese de tie wa hai na saade we se na abamu no wo fa asorbe se Roman Catholic o fa asorbe se Presby Methodist ene evi Pentecost ena assembly se obia namne lab me hu se Pentecost sofo abomodin se wo bomodin na wa condemn assemblies me se ye no ano ye jai papa yan ba no ohene ba yan ba no na e kame se chese se Satan o tutu sa nya ma egu yanimo yi anya se yenye o ya keke bi aye bi ase wo bi kwa de da me se da awurade de mi ko di sem etrenso enyimu ko ana me hu se nye Roman fon kwa na di nipa ebe kwanyen fa heaven mamen kan kakra bi na etefo a mutie me no mo hwe adisem etrenso enyimu enkron o se ede bebre ana ye wo afo a wo se Kristo afa enipa obeyi wo mu wayi wo mu ko bewie no obi anfa nsu ade ye hu ani ba won kyen afa we ken kan kire no wo se o ye beto wo se ye akire mi hu na re na ni pakko kase obi entimi nkan enkan o na ofri aman ene emusuakuo ene enkrofo ene kasa wodo enyina mu na oginegina ahinwa no ne adwama no ani ene hye entade fita okrokrabre ni pakko a obi entimi nkan akuto be no se enipa fa awememu se ni pakko ye awade nya wo mu no enye wo na wokoyi wo mu kakra bi obi gye ba bi ye no awade afa bi afrim wo so to eka bone fa ho kakra bi obi ye wa ha no awade ayi bi afrim yemfa mwa ema adom no ayira no dodo no ntimi nya krona Kristo esese amaye no na ye kata ye hu ye dagya so na ye ntrentre ho e so kan Galatians 5 no o say mamu mpani wo yemu hu eyi mu abufu na da nya mo ntrentre mo 23 ho say ye betrentre ho na ya boboa ye ho na ya dodo ye ho na ya kasa achechre ho a ebeboa na Kristo suma mo ho ye mu die the one sofo no ebi ye hypocrite ni say wo twe wo kra etan awoyia onyawu sa wadon daso kakra bi onyawu sa se won sama wo kan ni ye wo kakra bi onyawu sa se nipa bi age watum kakra bi akwa bi o fa so be sa wo
obese bra wase no na de wo ya no eye nipa na oyetia no oyetia de ofen no etimi ma ye ma dwene ne ma bra bo na aka manim se awade mo me se o mama no we entia asore bi ene sofo bia ye me wa metimi e wo na aka manim se metimi de abo asore bi metimi de abo asofo bi metimi de abo de afi kwa na ne kon do se obe ye medwuma no met bebe mo de na ma ye de metimi ade abo asafo no ama wo mo nye timi di asam ho adanse ama ni pakon do se ye be sum nyame ne mo akakra bi a ye wo bia ne timi di abo asafo so ama wo so timi ayadwuma because me hwe ba bi a ye free eni se wo ba wani ma na ye pemo san eni se ni nipa bi adane wo mo asama ade pono se wo ba bo akra ma adwuma nkwa ka wo nko na ka ye ja kwa etwa be ma me asaba me ga cho eka ni pa nko na nka sofu di asa atade ye sei na ka ye ja kwa de tumotum ba nyame mani nsida saa na me ka hye osofu biara ani Kristo ni biara nya so ni biara wabbo wadun ko so wo besom Kristo nse ema obi nyane ho asama do pono na ontwi fa wo so ema obi nyane ne ho monchemonka na wonfa ateche enya wo hwehwede osoro aka na mo wani enna heaven so na se yeti biara evinhye de ekron oha obi fi asase so na se de twone ka che wo 2 Corinthians 5:9-10 Paul say ye wo fi o say ye pio I was saying, yet you ever saw so any, the Trassing near copy Christ so atemo again. Now there be a name Podiasio or Papa Bonio, you do what thing. Then I turn to myself, see you, that's Obiwa, you soon have whatever. Was you soon maybe I walk on. If the answer, mammy, who number assassin. Now, Baba, a bit more by him, one person will be trapped on money. I even want you to say, I will call Samba. If you have a second chance, not any more. Fashion what dream. So wu enkon sama ene waye wade say me ye ye Captain Smart e kan asasebo so wo no wu akwasa aba na wo te Pentecostum Captain Smart te bishop na ka che wo te Pentecostum dia ene Pentecostum dia ne tutwe en kan cheme say wo Captain Smart wo wu na wakọ asaba etu wo e kan ene Pentecost jako Pentecost elders asofo wo kan che Captain Smart bishop na ka say wo ye ofuto me sanu so you know national dream only thing I do so we no corner somebody at Pentecost as I'm sorry film na omo bra so ka na wo ekoba no we sheni padwin mu ade oye no na je so we wa kwasa aba asan abasakra we enye Kristo mu gidi ya ga ye wo say na ye sakra na atemu eda ho e wo Yesu ni ye nka se amen aha ene ne ye den komo no ekoba twetwe ni nyina esi me ti asem bi se ya na me konkono ya aba na ma sachara ne ma fa Yesu se mi wura na me kra na ma je nkwa abusua dwumadie wan hwe bia na waye wo ho ko YouTube ntem na subscribe radio really good every idea na me ni Bishop Adams ameni ampon asafo da no ye Heaven Campaign Ministry wa wote papa enu masema hu se wiye bre o ye campaign ama Kristo no aginyame ma omu osum e de omu abahan mu papa o number fatu dwamaye number is 0242646492 enche ye the new one ba but we dey mun take away kakra 0242646492 tambia obefin bia on sabe kame nyame onhra we was sepe.kumasi bukrum ya soro no ewo dotewa wo frɛ number ya ba bia wo bia on sabe kan nyame nhra pa abusia won de won charge enye hwe se wo baabi wo achichiri ni benchen na wo hwe dwumade wo ha amane koda na bi da so wo frɛ number na ono obebo empire na ode akwankyere so agu akwan mu ede amaw midin ene ohene ba na na makoradu yi adom wo dwumade so se nkasa ye bi ankoyi a wadaroma na wo de ache empanimfo se anofom dwobe da se ne ebesan ahia Chemical TV. Chemical TV. Chemical TV.